when you are MLA, the kingpin existed then also, kingpin exists now also. आता त्यांना जरी लिपून सुद्धा कोण विकतालो जाल्यार कोण तरी ताका हाडून दितालो. सो तेन्ना तुमकां खबर नाशिल्लें किंगपीन, आनी इफ दे आर देर, डीड यू एवर बॉदर्ड की ते वचचे पुलिसांक सांगचे आनी तांकां किंगपिनाक मेन मनशांक अरेस्ट करचें म्हणून? हांव तुका एकलो म्हाजो फ्रेंड आहा हू ओन्स अ क्लब देर. तेणे एकदां सांगलें हो PSI आनी PI आहा पळय ते हांगा दे आर एक्चुअली एक्टिवली सपोर्टिंग ड्रग डिलिंग म्हणून. वी कंप्लेन टू द DIG एट दॅट टायम. हांव MLA आहलो. ते सांगेक हो PSI येवन त्या क्लबान मेजार नाचो लागलो. कितें करपाचें हापडाचें काय म्हणून तुमी कंप्लेन केलें, कितें करपाचें आहा? दॅट मीन्स इवन द DIG and everybody is involved in this. This was when you were MLA at that time you are talking That is about. when I was MLA. We have complained At that about time to the Congress police. was in power. Congress was in power. We have even gone to the dance bars. We have called the police. तितल्या म्हणून I have asked one PI who I had brought to Kalangood. अरे बाबा म्हणे तुमकां आमी हाडटा पळय तेन्ना आमी तुमकां सांगता फकत ते डान्स बार बंद करप, ड्रग्स बंद करप, कित्याक तुमी लॅक्स वाय लॅक्स तेणे म्हाका कितें सेट दिस इन द असेंब्ली ऑल्सो वेन आय वॉज MLA. ते म्हणटा सर हे आमचे हायर ऑफिसर पळय आहा तेंचे जेन्ना फ्रेंड येता दिल्लीसान तांकां चेडवां जाय पडटा, तांकां ड्रग्स जाय पडटा तेन्ना आमी हेंचे कडल्यान वचून हाडटा म्हणून. दॅट इज दीस वीच वॉज टोल्ड टू मी बाय वन PI. आनी कितें So the उरलां system has म्हणजे तेजी रॉट एज सेट इन म्हणटा वयर म्हणसर चालू आसा. बट नाव इट इज गॉन टोटली रॉटन जावन पडपाक पावला, मरपाक पावला द होल इंडस्ट्री हियर. तुम्ही पळयतात GNH.